Os voices aqui por outro AJ! lado. Can you play lato-lato? Pag ano, wala akong statement. Jay, come on, look at the camera. It's TikTok. Okay. Lato-lato on TikTok. Artus, lato-lato on TikTok. Yeah. Hard. Ready? Set? Go! 1, 2, 3, go! Go. Go. 1, 2, Wow. 1, 2, You're good ah. go! Yun na yun. Mukha ba? Artus, lato-lato. Wow, you're good. Is that it? Ba you have to, ano? Sway it? Wow, to lato-lato. Me too. Uy, alam ko na yung lato-lato ko. May yung balls ko. Walang iba. Can I play lato-lato? Yung na, play lato-lato. Ay ko. Nag-uupugan. Yung pala yun. Kaya pala sinasabihan ako nung lato-lato. Mommy, mommy, mommy! Play lato-lato. Alam ko na, dito magaling ako maglato-lato, promise. Umpugan talaga to, sure. Walang mintis. Sige nga, sige nga. Sige nga. Ang baboy yan. Ano? Ang baboy yan. Ang baboy ka. Grabe, ako yung baboy. Kaya nagsabi mo. Tuwang-tuwa ka. The biggest lato-lato ever. Sabi ka, lato-lato ever. Oh my God! Sorry. Dali. Lato-lato. Hey, come here. Let's play lato-lato. Artus, come here. We will play Gusto lato-lato. naman niya makakita. But enjoy na enjoy mo yung lato-lato ko. Enjoy. Bakit? Masaya kaya maglato-lato. Enjoy mo nga manood ng lato-lato ko. Masaya. Ang corny mo ah. Seryoso?